Ovo je drugi dio serijala o LCR metru. Ako niste gledali prvi video, tamo smo testirali kondenzatore, njihov ESR i VLOS. Obavezno ga pogledajte jer je to osnova za razumijevanje ovog instrumenta. Danas idemo na sve ostalo što ovaj uređaj mjeri. Prvo mjerimo induktore, odnosno zavojnice, zatim prelazimo na tranzistore i MOSFET-ove, da vidimo šta nam govore parametri pojačanja i kako provaliti lažnjake. Testirat ćemo obične LED diode, a za kraj sam ostavio funkciju koju rijetko ko koristi, a koja je od koristi za popravak daljinskih upravljača. Idemo na zavojnice, induktore. Ovdje ove plave su iz nekog starog japanskog radija i ovi ovdje su iz raznih uređaja. Jel' tako? Tako je. Kada mjerimo induktore ili zavojnice, instrument nam daje dvije ključne informacije: L induktivitet i R ohmski otpor same žice. Imajte na umu da ovaj tip LCR metra ne može mjeriti ekstremno male zavojnice koje nalazimo u visokofrekventnim RF sklopovima. Za njih je potrebno mnogo skuplji i precizniji laboratorijski instrument. Za početak ajmo probati izmjeriti ovu zavojnicu. Otpor je 1,7 ohma, a induktivitet je 0,07 milihenrija. Brown, crna brown. Po bojama to bi trebalo biti 100 mikrohenrija, a instrument kao što vidite pokazuje 70 mikrohenrija. Ovi jeftini induktori u zelenom kućištu izgledaju kao otpornici. Imaju toleranciju od 10% do čak 20%. A to znači da, zbog kvalitete, loše izrade, induktivitet mu nije precizan. Za mene ovo je ok. Idemo na brzinu testirati sljedeći. 60 ohma i L 15,1 milihenri. Pa da vidim ponovo sa instrumentom, jer nam on pokazuje 60 ohma. Tačno. I ono što smo govorili da ne može da mjeri ovakve stvari, znači ovo su zavojnice, samo komad bakarne žice, jel? I naravno, on će nam to čitati kao otpornik, jel? Ja, otpornik 0,03 ohma. Znači, da bi mjerili ovakve stvari, zato nam trebaju specijalni instrumenti. A da, zaboravio sam, moram testirati ovaj japanski, baš izgledaju onako simpatično. Imaju neke oznake na njima, neke tačkice, ne znam kako se to čita. Ok, da vidimo. 1,2 ohma, L 0,01 milihenri. Ok, to su te, baš izgledaju cool. Japanci su posebna priča, stvarno su odlični. Ukratko, to je sve o induktorima. Sada prelazimo na najzanimljiviji dio videa. Testiranje aktivnih komponenti. MOSFET-a, tiristora, BJT tranzistora i tako dalje. Naravno, pored kondenzatori su također interesantni. Najveća prednost ovog uređaja je automatska identifikacija. Vi ne morate znati da li je komponenta NPN ili PNP tranzistor, niti gdje joj je baza, kolektor ili emiter. Instrument će sam prepoznati raspored nožica i nacrtati šemu na ekranu. Kod običnih BJT tranzistora pratimo koeficijent pojačanja. Ako je on 0, tranzistor je neispravan. Znači HFE vam je pojačanje, što je veći broj, tranzistor je osjetljiviji. Ova vrijednost od 321 znači da ovaj mališa može da uzme mrvicu struje na bazi i pretvori je u 321 puta jači signal na izlazu. To vam je praktično njegova snaga pojačanja. IE je struja kojom ovaj instrument testira ovaj tranzistor da bi ga izmjerio. UBE je napon potreban da tranzistor proradi, da počne da provodi struju. Mora biti oko 600 do 700 mV. Ako ovdje vidite neki smiješan napon, ili je tranzistor pregorio ili je u pitanju neka druga tehnologija, kao što je ovaj stari germanijumski PNP tranzistor. Oni radi na mnogo nižem naponu nego ovi današnji silicijumski, otprilike od oko 100 do 300 mV. Danas ovi germanijumski tranzistori rijetki, ali se i dalje koriste u nekim specifičnim audio pedalama za gitare jer daju topliji zvuk. Ok, MOSFET. Kod MOSFET-ova ključna vrijednost je VT, napon praga. On nam govori pri kojem naponu geta MOSFET počinje da provodi. U datasheetu većinom će pisati VGS threshold, tako da ne bude zabune. VT i VGS je isti način obilježavanja. I kao što smo rekli, to je napon koji moramo dovesti na gate da bi MOSFET uopšte počeo da provodi struju. Posebno je korisno što instrument detektuje i ugrađene zaštitne diode unutar MOSFET-ova.
CG je kapacitet gate-a od MOSFET-a. Što je ovaj broj veći, tranzistor treba više snage ili jači driver da bi se otvorio i zatvorio. 343 pikofarada je sasvim normalna vrijednost za manje i srednje MOSFET-ove. RDS vam govori koliki je otpor unutar MOSFET-a dok propušta struju. Pravilo je jednostavno, što manji broj, to bolji MOSFET. Ako popravljate ili pravite nešto što vuče puno struje, tražite MOSFET sa što nižim otporom, kako se ne bi pretvorio u roštilj čim ga opteretite. Ono što bi volio vidjeti još kod ovog instrumenta je da mi pokazuje napon koji je potreban da se MOSFET totalno otvori. Ok, idemo dalje. Kao što smo rekli, Darlington tranzistore instrument će prepoznati po veoma visokom koeficijentu povećanja i veće naponu baze preko 1 V, jer se unutra zapravo nalaze dva tranzistora u nizu. Sad idemo na diode. Iako na prvi pogled sve izgledaju slično, njihov unutrašnji sastav je potpuno drugačiji. Prvo gledamo napon praga, UF. Ako vidite vrijednost oko 0,7 V, to je standardna silicijumska dioda. Ako je vrijednost niska, oko 0,3 V, u pitanju je Schottky dioda. One su srce modernih brzih napajanja jer se manje griju. Ovo je dupla Schottky dioda. UF je malo viši, ali pošto je ova dioda za visok napon i struju, unutrašnji otpor je malo veći, pa tester očita nešto viši napon barijere. A ovu diodu nazivaju ultrafast ili ekstremno brza dioda. Iako je ovo brza dioda, ona nije Schottky. To je silicijumska dioda visoke snage. UF kod ovih dioda je obično 500 do 650 mV. Vidite ovih par stotina pikofarada. To je unutrašnji kapacitet diode. Kod brzih dioda poput ove, taj kapacitet mora biti što manji kako bi mogla brzo da se zatvori u prekidačkim napajanjima. Idemo testirati Zener diode, kao što smo rekli. KAA treba da nam bude on, to nam je ovo dol, ovaj dol slot. Znači on treba da nam bude on, rekli smo kako da ga aktiviramo, ajmo staviti Zener diodu, zatvoriti i testirati. Ovo je Zener dioda od 12 V, 11,9. Što se mene tiče, to je savršeno. Imamo Zener diodu od 13 V. Ovdje nešto nije u redu, Zener dioda bi trebala da bude 13 V, nama pokazuje čudnu vrijednost, znači nešto nije u redu. Naravno, greška je do korisnika, a ne do diode ili uređaja. Početnička greška, znači katoda treba biti na poziciji broj 1, a anoda na 2 ili 3. Znači ovo je jedini slot na uređaju koji mjeri Zener diode, jedino ovdje moramo obratiti pažnju na polaritet. Ovaj tester nije samo za tranzistore, kondenzatore, MOSFET-ove, otpornike, induktore, već ima još jednu opciju. On je i IR dekoder. Sve što trebate uraditi jeste da upalite uređaj, da se pojavi no, unknown or damage part i da ovaj daljinski usmjerite prema LCR metru. Na displeju bi se trebao pojaviti user kod i data kod. To znači da daljinski šalje ispravnu komandu. Ako vidite ove kodove, daljinski je 100% ispravan. E sad, kod mene to ne radi. Probao sam Philips i Telefunken daljinski i vidite šta se dešava. Crvena tačkica ovdje u uglu treperi, ali instrument ne izbacuje nikakve brojeve. Zašto? Stvar je u protokolu. Većina ovih jeftinih testera je programirana da prepoznaje NEC protokol. Na primjer, Samsung i LG koristi taj protokol, a ovaj Philips daljinski koristi RC5 i RC6 protokol. Znači, ako vidite kodove, super, znate i koji je kod tipke. A ako samo treperi crveno, daljinski je ispravan, ali priča jezikom koji ovaj tester ne razumije. I to je to. Sad otprilike znamo što znači ove cifre na našem testeru i kako da prepoznamo ispravan dio od običnog smeća. Ako vam je ovo pomoglo, bacite jedan like i sub na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!